عزوز سلامتنا تقبلوا نايز يوتيوب شانل تعزبتي كم يتصنحوا نزقوان زدلنا زيناتات حيزولكم قريبا لخو نمكتالكم بخبر عدم كبرى سمعتي بركت بلو وانا حبريتاتاتنا بيتم مستعانو اقدموا ملقتي دما نوتيفيكيشن خبت حكم زيناتات بوان نخد كتاتلون نزا يوتيوب شانل سبسكرايب بمقبار نايدول ملكت متواقعي ترسعون بفلمام ايرلاند $853,000 وصا بمقبر 42 دبوب افريقاويان كاب هاجرا اباريرام ابدو افريقا وفري صليت وصاتنياتات كمزلو زحبر كوينو ابزو افري قدمي 30 سنه سندات يبلم وصاتنياتات كاب دبوب افريقا كوصو متنققتات يلاخلم كمزلو يغلصم بخالي وغن دما ايرلاند 42 دبوب افريقاويان اباريرا تركبالام بزي سند ينبرو سلازلويام تسغيغم كتبلون ايرلاند حبيرالام بمسرت صبصاب ايرش تايمز ازوم دبوب افريقاويان بولنتانا بهاجروم ناي مملاس امارات سلازي تقبليوم تاسيروم كبل غليطلوم بمسرت صبصابات هاجراو بيرو ايميغريشن ايرلاند نتوم 42 دبوب افريقاويان بحموس ابزكايدو سرحيت اسيرو نصبحيتو اب نفاريت كمزاتوم حبيرلوم ازات شعات دق تبعتيون 18 دق انستيون 15 ህጻናትን ዝጻዓነት ነፋሪት ትማሊ ኣብ ደቡብ አፍሪካ ዓሊባላም ወሃብቃል ኢሚግሬሽን አየርላንድ ናታ ጋዜጣ ኣብዛሃቡ መግለጺ መንግስቲ ነነብስ ወከፍ ካብዞም ደቡብ አፍሪካውያን ናብ ሃገሮም ንኽመለሱ $20,087 ከም ዘውጻን እዚ ድማ ብሓፈሻ $853,000 ከም ዝኾነን ጠቂሱ ይርከባሎም እዚ መጠን ገንዘብ ከም ቀዳማይ ርኽበት ነቶም ስደተኛታት ንምምላስ ከም ዝወጸውን ጠቂስሎም ቅብሊት ክእከብን ከሎም ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዝኽእልውን ኣረዲኡ ይርከብ نابتخالي زينا مسنسجر أبيت فردين بعلت بيتون نبر دانيان زقتل سب رأس قتلت فتيموم أبي إثيوبيا كل الأوروميا أبيت فردين بعلت بيتون نبرن دانيان بمقتل زتخصص والكسب نجزء رسقتيلوم لعلو أبيت فرد أوروميا أب فيسبوك جزء أبزوت مجلتي أبتي أبزوا معراب شواب وردا والمرات زقت مفتامم اتي اقنو بقلز تبهاله والكسب أبيت فرد جبن حرم فتامم أبجزء رسو قدات كم زبصح حبيروم دحري ناب هوسبيتال قدس باولس توسيدو حكمنا خركب تغير كوانت نبرم بعربي 10 سنه كتشحن 10 شومتن اقوطات راغز نفس قتلت كم زفصمي تغليص زلوم اتول قسب كابسل سايدر بهوسبيتال نفسو بمدرباي نفسو كم زتفا حلاف بيت صحفه عقاب حقي كتما هلوتام اتوچ على سابقلن معخناتينا رغاغيصمالو اتسباي اب غداي مكفال نبرت ابز نبره مسرح فردي نبعلت بيتون دانيا بتيت قتيل بمدام اب غزا رسون غدات ابصحيم ابتي 27 قنبوت كتشحن 10 شومنتن اقوطات راغز توهابو سان بيت فرد سعيبو نبعلت بيتو ويزرو الماز مكنن دانيا ويزرو ورقي فاكانسان بزحازو شغوت بتيت قتيلوان اتو چالسان معخناتينا كم زحبروم اتو اقنو اب اديس ابابا هوسبيتال باولوس بحلوا بوليس كحكم دحر مصنحو ب12 سنه تمال كباب قطري كاب مسكوت تهنصا بمزلاليو رؤس قتلت فصيمو اتسب كابتا غداي ابيت فرد زرا ازنبرت قتللا كالوتن ولدات كم زلو تغليصلوم بوليس ابلعلي كساسيتنت غداي تسمع زنبرت دانيا زتفصم غبن كمون اتسب خمي شغوت حيزون ابيت فرد كاتو كم زخالن نمفلاط مرمراتات يكايدالوم اتو طرطر حكم انو مسودان ابيت فرد قرب تثبيتنا تغبرن كلاي نفس قتلت فصيمو زلوم اتو القسب كلتا انست زنبرا خوينو مسكلتين تفاتيحو اب كففل نبرتن امسحاب اتيم نوسان بيت فرد بمقواميو ابلعلي بعلت بيتون اتادانيان سقم توسيدو نابتخالي زينا مسنسجر بمسرت اب نيويورك زمدبرو اهغراو تكال زوصو حدش صبصاب كابتن تكالا تمرت زبز حمد قاعت زفصملن هاغرات عالم ايثيوبيا مس هايتي فلسطين يوكرين ديموكراسياويت ريبابليك كونغون قدامي تسريعوام اب 2010 زتمسرتن مس امنيستي انترناشنال هيومان رايتس واتشن يونيسيفن بقربات سرح عالم لغاو تمرت تمرتي كامت قاعتن مكلخال ابزوصو قند صبصاب نيثيوبيا حانتي كابتن وتادراو تقاقمام ابيات تمرت يونيفرسيتات زتغلصلن سلسته هاغرات كيروالوم بمسرت وصيت نايت صبصاب امغو طري 2024 كساب تحساس 2025 امل العالم لعلي 8500 متقعتات ابلعل تكالات تمرتي كم استفصمن እዚ ድማ ምስተዝሓለፈ ጸብጻብ ክነጻጸርን ከሎም ብ400 ወሰኽ ከም ዘርአየን ይሕብርም በዚ መጥቃዕታት ብውሕዱ 10600 ተምሃሮ መምህራንን ሰራሕተኛታት ትምህርትን ከም ዝቆሰሉ ድማ ይገለጽም ካብዚ ብተወሳኺ ብደረጃ ዓለም ኣብ ኣጠቓቕማ ኣብያተ ትምህርቲ ዩኒቨርሲታትን ወታደራዊ ኣገልግሎት ርኡይ ወሰኽ ከም ዘርአየውን እቲ ሰነድ ኣቃሊዕሎም ከም ውጽኢቱ ድማ ልዕሊ 1900 መልእኽቲ ተመዝጊብሎም እዚ ድማ ካብቲ ዝሓለፈ ጸብጻብ ዳርጋ ብዕጽፊ ከም ዛይዲ ተሓቢሩ ዘሎም እቲ ጸብጻብ ወታደራዊ ኣጠቓቕማ ትካላት ትምህርቲ ኣብያተ
ኣብያተ ትምህርትን ብተጻረርቲ ሓይልታት ንመጥቃዕቲ ከም ዝቃልዓን ትምህርቲ ንኸይረኸባ ዝዕንቅፍ ምዃኑን ይሕበር። ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልል ኣምሓራን ወታደራዊ ኣገልግሎት ዝውዕላ ኣብያተ ትምህርቲ ምውሳኹ ሓደ ካብቶም ዓለም ለኸ ቁጽሪ ንኽዓቢ ኣበርክቶ ካብ ዝገበሩ ፍጻመታት ምዃኑ እውን ጠቒሱሎም። ኣብቲ ጸብጻብ ዝተኻተተሉ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ኣብ ክልላት ኣምሓራ፣ ኦሮምያን ትግራይን ዕጥቃዊ ግጭታት ከም ዝቐጸለ እቲ ሰነድ ይሕበር። ኣብዞም ከባቢታት መጥቃዕቲ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ፣ መጥቃዕቲ ከበድቲ ኣጽዋር፣ ጩያታትን እደወነናዊ ማእሰርትን ከም ዝተፈጸሙን ይገልጽ። ድሩ ተበጻሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ድማ ነቲ ኩነታት ዝያዳ ከም ዝሓላልኸውን ይሕበር። ኣብዘን ክልላት ብዘጋጠመ ግጭት ዘሰዓቦ ምዝንባዕን ተምሃሮም ትካላት ብኸቢድ ዝጸለወን ኣብ ምምሃር ምስትምሃር ነነዊሕ እዋን ምዝባዕ ከም ዘሰዓበን ድማ ይገልጽ። ካብቶም እቲ ጸብጻብ ዘጉልሖም ፍጻሜታት ኣብ ወርሒ ጥሪ 2024 ዓ.ም ኣብታ ልዕሊ 2600 ተምሃሮ ዝተመዝገቡላ ቤት ትምህርቲ ክልል ኣምሓራ ድሕሪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ድሮን ብዙሓት ናብ ክፍሊ ከም ዘይተመልሱውን እቲ ሰነድ ይሕበር። እቲ ትካል ነዚ ፍጻመ ከም ኣብነት ብምጥቃስ ኣብ ጥቓ ትካላት ትምህርቲ ነታጉ ምጥቃም ንጽምዶ ተምሃሮ ብኸመይ ክጸልወን ንጥፈታት ትምህርቲ ክዘርግ ከም ዝኽእልን ድማ ይገልጽ። ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰግር እስራኤልን ሒዝቦላህን ተኩስ ከቋርጹ ከም ዝተሰማምዖ ኣሜሪካ ገሊጻ ትርከብ ኣላ። እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ግን እስራኤል ተወሳኺ መጥቃዕትታት ኣብ ሊባኖስ እናካየደት ትርከብ ኣላ። ኢራን ብወገና ምስ ኣሜሪካ ንምድርዳር ልኡኽ ጉጅለኣ ናብ ስዊዘርላንድ ከም ዝጓዓዝ ገሊጻ ትርከብ ኣላ። ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ 47 ሰባት ዝተቐትልሉ ብርቱዕ መጥቃዕቲ ኣየር እስራኤል ድሕሪ ምክያዱ እስራኤልን ሒዝቦላህን ኣብ ምቁራጽ ተኽሲ ከም ዝተሰማምዑ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ እናገለጸ ዝርከብ። እዚ ናይ መወዳእታ ስምምዕ ዝተገብረ እቲ ሂዝቦላ 4 ወታደራት እስራኤል ዝቐተለሉ ውግእ ነቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ዘሎ ውግእ ንምብቃዕ ዝተገብረ ስምምዕ ከይዕንቅፎ ካብ ዝነበረ ስጋኣት ስዒቡ እዩ። ሓይልታት እስራኤል ነቲ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ግብሪ ምውዓል እኳ እንተረጋገጹ ጸኒሑ ግን ሓደ ወሃቢ ቃል ሓይልታቶም ነቲ ብቕጽበት ዘንጸላሉ ስጋኣት ምእላይ ክቕጽል ምዃኑ ሓቢሩ ዝርከብ ዘሎም። በዚ ምኽንያት ድማ እስራኤል ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ኣብ ሊባኖስ ሓይለ መጥቃዕትታት እናካየደት እያ ትርከብ። እዚ ኣብ ዝኾነሉ እዋን ብመሰረት ማዕኸናት ዜና ኢራን ሓደ ልኡኽ ናብ ስዊዘርላንድ ብምኻድ ኣሜሪካ ብመሰረት እቲ ግዜያዊ ስምምዕ ዘለዋ ግዴታታት ክትፍጽም ክሓትት ምዃኑ ተሓቢሩ ዘሎም። ማዕኸን ዜና ፋርስ ንወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ብምጥቃስ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ዝጸንሓሉ እዋን ነቲ ካልእ ወገን መብጻዕታቱ ከኽብር ጸቕጢ ክገብርን ግዴታታቶም ብኸመይ ክፍጽሙን ከም ዝሓሰቡ መብርህ ክሓትትን ሓሲብና ኣለና ክብል ሓቢሩሎም። እቲ ልኡኽ ድሕሪ ሂደት ደቓይቕ ጉዕዞ ናብ ስዊዘርላንድ ክጅምር ምዃኑን ማዕኸን ዜና ምህር ሓቢሩሎም። ኣሜሪካ ግዴታ ምትግባር እንተኣብያ ኢራን ዘድሊ መከላኸሊ ስጉምታት ክትወስድ እያ ክብሉን እቶም ወሃቢ ቃል ወሲኾም ገሊጾም ይርከቡ ኣለዉ። ናብቲ ኻሊእ ዜና ምስ ንሰገረ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ መንግስቲ ቀጠር ከም ህያብ ዝተቐበላ $400 ሚልዮን ዝዋጋኣ ሓዳሽ ኤርፎርስ 1 ትማል ዓርባ ኣፋሊጡ። ኣብ ሜሪላንድ ኣብ ዝርከብ ጆይንት ቤዝ ኣንድሪውስ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ነተነፋሪት ዕዶት ዝገበረ ፕሬዚደንት ትራምፕ ቦይንግ 747 ኣብ ዓለም እታ ዝበለጸት ዘመናዊት መዳርግቲ ዘይብላን ምውቸት ዘለዋ ነፋሪት ክብል ንኢድዋ ኣሎም። ብተወሳኺ እዛ ዓባይ ነፋሪት ንመበል 250 ዓመት ዝኽሪ ናጽነት ኣሜሪካ ኣብ 4 ሐምለ ኣብ ሰማይ ዋሽንግተን ዲሲ ዓብይ ናይ በረራ ምርኢት ክትገብር ምዃና ገሊጹሎም። ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እታ ነፋሪት ቀይሕ፣ ጻዕዳን ሰማያውን ቀለም ዝተለኽየት ምዃና ዝሓበረ ኮይኑ ድሕንነትን ተልእኾም ፕሬዚዳንት ንምርግጋጽ ዝሕግዙ እዋናዊ ቴክኖሎጂታት ዝተዓጠቐት እያ ክብል ገሊጹ ኣሎም። ሓይሊ ኣየር ትሕዝቶ ምቾት፣ ቆርበት ኮፍ መበልን ዕንጨይቲ ትሪምን ከይቀርህን ድሕንነት ስራሓት ቀዳምነት ብምሃብ ኣድላይ ምምሕያሻት ከም ዝተገብረ ኣብ ቀረባ እዋን ናይ መወዳእታ ናይ ፈተነ በረራ ክትጅምር ምዃናን ድማ ይገልጽ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ከምዚ ዓይነት ህያበ ካብ ናይ ወፃኢ መንግስቲ ምቕባል ናይ ረብሓ ጎንፂ ወይ ድማ ንጸጥታዊ ሓደጋ ከስዕቢ ዝብል ነቐፌታውን ነጺግወሎም። ንሱ ንሃገርና ብዝገበርናዮ ጽቡቕ ስራሕ ህያብ ብነፃ ንቕበል ኣለና፣ ኣማይት ሚልዮናት ዶላራት ከፈልቲ ግብሪ ምውፃእ የድልኒ ብምባል ነቲ ህያብ ምጻግ ዕሽነት ክኸውን ክብል ኣጽኒዕሎም። እዛ ካብ ቀጠር ዝተዋሃበት ህያብ ዝኾነት ነፋሪት ብቐንዱ ክሳብ ሓደስቲ ነፈርቲ ቦይንግ ኣብ 2028 ናብ ሓይሊ ኣየር ዝበጽሓ ኣብ ጥቕሚ ክትውዕል እያ። እታ ን30 ዓመታት ንፕሬዚደንታት ዘገልገለት ኣረጊት ቦይንግ እውን ናብታ ላዕለወ ሰበስልጣን መንግስቲ ምጉዓዝ እትጥቀመሉ ድሉው መርከብ ክትሰጋገር ምዃና እዩ ተገሊጹ ዘሎም። ናብቲ ናይ መወዳእታ ዜና ምስ ንሰገረ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ዕምበባ ኣንቢሩ። ኣብ ኤርትራ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ንምብዓል ትማሊ ካብ ጎደናታት ሰማዕታት ጀመረ ሰልፊ ንጎደና ሓርነት ሓሊፉ ኣብ ባሕቲ መስከረም ዝተፈላለየ መደባት ብምክያድ ዝቐጸለ ኮይኑ ሎሚ ንጎ ድማ ፕሬዚዳንት ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝተረኽቦ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ጸጸራት ወግዓዊ ጽምብል ተኻይድሎም። ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ብማርሽ ባንድ ተሰኒዑ ዕምበባ ኣንቢሩሎም።
እዚ በዓል ድሕሪ ናጽነት ኤርትራ ቀዳማይ ዝተኣወጀ በዓል ኮይኑ ኤርትራ ካብ ሓይላዊ ምግዛእቲ ሓራ ንምውፃእ ኣብ ዝተኻየደ ካብ ኣፍሪካ ዝነውሐ ዕጥቃዊ ቃልስን ኪኖኦን ንምዝካር ምዃኑ ይግለጽ። ኣብቲ ን30 ዓመት ዝተኻየደ ዕጥቃዊ ቃልሲ ልዕሊ 65,000 ኤርትራውያን ህይወቶም ከም ዝሰኣኑ ይፍለጥ። ስድራ ቤታት ኤርትራ ነቶም ካብ 1961 ክሳብ 2026 ኣብ ንጡፍ ሃገራዊ ዕማማት እንከለዉ ህይወቶም ዝኸፈሉ ኣሳኣሎም ብምግባርን ሽምዓ ብምውላዕን ክዝክርዎም ይረኣዩ። ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ዝተኻየደ ኩናት ትግራይ ዳሃይ ዘጥፍኡ ደቂ ክንገሮ ወትሩ 20 ሰነ ሃረር ይብል እኳ እንተሎም ሎማ ዓመት እውን ኣይተነግረን ዘሎም እምበር ከስ ክቡራት ተዓዘብቲ ነዚ እዋን ዘድልኒ ሓበሬታ ዝመስል ነይሩ። ብኻሊእ ዜና እስካዕ ንረኸብ ሰላም።